السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین نریند۔ ناظرین، ماہ رمضان خیر و عافیت سے جاری ہے اور امید ہے کہ آپ بھی نیکیاں کمانے میں لگے ہوئے ہوں گے، اور ہر آدمی کی یہ خواہش ہے اور کوشش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکے کسی بھی طرح سے۔ ایسے موقع میں تھیلیسیمیا سے متاثرہ جو بچے ہوتے ہیں، ہم ہر ماہ رمضان کو دیکھتے ہیں کہ انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عام دنوں میں بھی گو کہ ان کی تکلیف ایسی ہوتی ہے جو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن خاص طور پہ رمضان میں جب ان کی زندگی بچانے کے لیے خون کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر خون دستیاب نہیں ہوتا۔ ادارے کیا کریں، بلڈ بینکس کیا کریں جہاں جن کے پاس خون نہیں ہوتا، چونکہ خون کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو بازار سے مل جائے، آپ پیسے دیں اور جا کے لے کے آ جائیں۔ خون تو جب کوئی انسان عطیہ کرے گا تو اس کا خون پھر آگے جا کے بچوں کے لیے دستیاب ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ وہ وہاں پر دستیاب نہیں ہوگا۔ اس موضوع پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ مہمانوں نے جوائن کیا ہے، میں ان کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں۔ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا بلڈ بینک اور تھیلیسیمیا سینٹر ہے جو کہ گلشن اقبال میں واقع ہے، اس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں جناب غلام سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا غلام سرور صاحب، اور ان کے ساتھ اس سینٹر کے ایڈمنسٹریٹر جناب محمد اقبال کاسمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو اقبال صاحب۔ ڈاکٹر سرور صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا تھیلیسیمیا سینٹر کب سے قائم ہے، کتنی کیپیسٹی ہے، کتنے بچے رجسٹر ہیں آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، یہ بلاک نمبر 4 ہے گلشن اقبال کا، اور ڈسکو بیکری کا اسٹاف ہے، اس کے تھوڑا سا کوئی 200 میٹر کے فاصلے پہ لیفٹ ہینڈ کو مین روڈ کے اوپر یہ واقع ہے۔ 2017 میں سیلانی ٹرسٹ نے یہ شروع کیا تھا، اور 580 بچے اب تک ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں اور جن کی ہم خدمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بچوں کے علاوہ جو ہے ٹیمپرری طور پہ جو ہے بچے آتے ہیں بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے، باقی سروسز کے لیے، ان کو بھی ہم سرو کرتے ہیں۔ اور اس رمضان مبارک کے بابرکت مہینہ ہے، لیکن ان بچوں کی مشکلات اس رمضان میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ بڑھ جاتی ہیں، بلڈ ڈونیشنز کم آتی ہیں۔ ہمیں ان بچوں کی جو ہے وہ زندگیوں کو خطرہ ہے، بچانے میں ہمیں دقت آ رہی ہے، مشکل آ رہی ہے، ان کے ٹریٹمنٹ میں، ان کی پریزرویشن میں، ان کی جو ڈائگنوسس میں بھی، چونکہ کچھ بچوں کو جو ہے سپر ٹرانسفیوژن دینی ہوتی ہے ڈیلی کی بیسس پہ، وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ کتنی آپ کی ضرورت ہوتی ہے ویسے؟ بلڈ بینک کتنے چاہیے ہوتے ہیں عام دنوں میں، کتنے چاہیے ہوتے ہیں، اور رمضان میں بھی اتنے ہی چاہیے ہوں گے، لیکن یہ کہ مینیج کیسے کرتے ہیں عام دنوں میں، کیسے مینیج کرتے دیکھیے، 2 طرح کی ٹرانسفیوژن ہم کرتے ہیں۔ ایک تو لائف بچانے کے لیے ان بچوں کی ریگولر ٹرانسفیوژن جو ہے وہ تو نارملی جو ہے 900 بیگ ہمیں منتھلی چاہیے ہوتے ہیں۔ دوسری جو ٹرانسفیوژن ہے اس کو ہم ہائبرڈ ٹرانسفیوژن کہتے ہیں۔ وہ بچے جن کی اسپلین بڑی ہوئی ہوتی ہے، ان کا لیور بڑا ہوتا ہے، اس کو ہمیں 12 گرام پہ 10 سے 12 گرام پہ رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے یا تو کچھ بچوں کو ڈیلی بیسس پہ بلڈ لگنا ہوتا ہے، یا ایک دن چھوڑ کے اس کو لگانا ہوتا ہے۔ اگر وہ بلڈ نہیں لگے گا تو اس کی اسپلین انلارج ہو جائے گی، کمپلیکیشن بڑھے گی۔ تو 2 طرح کی ٹرانسفیوژن، ایک ریگولر لائف سیونگ کے لیے، اور دوسرے ان کی کمپلیکیشن کو ختم کرنے کے لیے۔ 900 بیگ کی ہمیں ایٹ لیسٹ جو ہے ضرورت پڑتی ہے، کم سے کم 900 بیگس کی، اور ان کو ریگولر ٹرانسفیوژن اور ہائبر ٹرانسفیوژن کے لیے۔ تو نارمل ڈیز میں یہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بلڈ کیسے آتا ہے؟ 2-3 سورسز ہیں ہماری۔ ایک تو ہمارے ریگولر کیمپس لگتے ہیں مختلف اداروں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، روڈ سائڈ پہ، وہاں سے ٹرانسفر آتے ہیں بیگ۔ اس کے علاوہ کچھ ہاسپٹلس ہیں، ان کا جو ہے سرپلس بلڈ ہوتا ہے، بلڈ بینکس ہیں، ادارے ہیں، وہاں سے کچھ بلڈ جو ہے ہمیں ڈونیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن مینلی جو ہماری جو ہے ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم کیمپ سے پوری کرتے ہیں۔ اچھا، رائٹ۔ اور ماہ رمضان میں کیا صورتحال رہی ہے ابھی اس وقت میں، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ تھیلیسیمیا کے بچوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں اور انہیں فوری طور پر خون کی ضرورت ہے، تو ابھی یہ جتنے دن گزرے ہیں ماہ رمضان کے، یہ آپ نے کیسے گزارے ہیں اور یہ کیسے مینیج ہوا؟ اب تک جو رمضان سے پہلے ہم نے اسٹاک جو ہے کیا تھا، کیمپس لگا کے ایکسٹرا بلڈ جمع کیا تھا، وہ اب تک ختم ہو گیا ہے۔ باقی جو ان کو ڈونیشنس آنی ہے وہ کیمپس میں بھی نہیں آ رہی، چونکہ ٹائمنگ چینج ہو گئی ہے۔ دن میں روزہ ہوتا ہے، رات میں لوگ یوز ٹو نہیں ہیں بلڈ دینے کے، تو کیمپ لگاتے ہیں، وہاں سے بلڈ نہیں آ رہا، یا آ رہا ہے تو وہ ضرورت کے حساب سے کم ہے۔ اور بچوں کا الٹرنیٹ آپ کو پتہ ہے کوئی اور ہے نہیں بلڈ کے علاوہ جو ہے، ان کو اگر ہم نے کنٹینیو کرنا ہے تو ان کو ریگولر وقت پہ ٹرانسفیوژن دینی بہت زیادہ ضروریت ہے۔ لیکن جو پیرنٹس ہیں وہ سائیکی ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر، خوف، خطرہ لگ رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو بلڈ نہیں لگے گا اور یہ سروائیو نہیں کریں گے، پریشان ہیں اور روتے ہیں۔
सो नहीं सकते, बाकी बच्चों पे तवज्जो नहीं दे सकते, इबादत पे तवज्जो नहीं दे सकते, बाकी काम उनके जैसे रेगुलर होते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं। तो इस एक बच्चे की वजह से जिसकी ज़िंदगी ख़तरे में है, वो बीमार है, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। हमारे पास जो बच्चे आते हैं इमरजेंसी में, उनका 2 से 3, 4, 5 इस तरह से हीमोग्लोबिन होता है। इतना जी कम होता जी जी, एक बच्चा कल आया है 1.9 हीमोग्लोबिन है उसका, है? 1.9 1.9 पे आए हैं। एक्चुअली ये होता है कि लो हीमोग्लोबिन में बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन जब उनका फेरेटिन लेवल, आयरन लेवल ज़्यादा होता है तो उस पर ज़्यादा डेथ के चांसेस उसमें ज़्यादा हो जाते हैं। लो हीमोग्लोबिन से कॉम्प्लिकेशन तो होती हैं, लेकिन बच्चे ऑल द सडन उसकी डेथ नहीं होती। तो लो हीमोग्लोबिन पे सारे के सारे बच्चे आ रहे हैं। सैलानी चूँकि किसी को भी मना नहीं करता, जो भी सेंटर में आ जाता हम उसकी मदद करते हैं। रेगुलर पेशेंट्स के अलावा हेल्प के लिए भी मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ सेंटर से बच्चे आते हैं। वो कहते हैं कि सैलानी हमारी ज़रूर मदद करेगा। हमारी भी ये कोशिश होती है कि कोई भी आए, हमने लाइफ सेविंग के लिए उनकी मदद करनी है। आपके डोनर, आपके व्यूअर्स जब हमें मदद करेंगे तो हम इस काबिल होंगे कि उन बच्चों की ज़िंदगी में बचा सकें, उनके हेल्प नहीं, कर हम अपने व्यूअर से भी कह रहे हैं, अपने नाज़रीन से भी कह रहे हैं, ख़ास तौर पर उन नौजवानों से मैं ये अपील करता हूं कि वो ज़रूर सैलानी के थैलेसीमिया सेंटर पहुंचें। कहीं और भी पहुंचना चाहते हैं वहां भी पहुंचें, लेकिन यहाँ पर फौरी तौर पर बहुत जल्दी ब्लड की ज़रूरत है। बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए फौरी तौर पर खून देने की ज़रूरत है और वहाँ पर पहुँचें और वो खून दें ताकि जो बच्चे हैं वो उन्हें नई ज़िंदगी मिल सके। ये बताइए सरवर साहब, तो फिर आपके ब्लड बैंक में अभी कितने बैग आपके पास पड़े हुए हैं और फिर आप इतने दिनों से क्या कर रहे हैं? 2-3 दिन से कैसे गुजारा करें? देखिए, हम रेगुलर बेसिस पे कैंप्स कर रहे हैं, लोगों को मैसेजेस कर रहे हैं, पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स हैं उनके रिश्तेदार उनको मोबिलाइज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा। और चूँकि हमारे पास बच्चे वो आते हैं जो आउट ऑफ सिटी आते हैं, कराची से बाहर से आ रहे हैं, बलूचिस्तान से आ रहे हैं, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से आ रहे हैं, सिंध के मुख्तलिफ शहरों से तो पॉसिबल नहीं है हम एक हद तक उनको कह सकते हैं। कुछ उनके जो कराची के लोकल लोग हैं वो अरेंज कर लेते हैं, वो भी 10% से कम। बाकी हम मैनेज कर रहे हैं, अपनी जो जितनी भी रिसोर्सेज हैं उसको मोबिलाइज कर रहे हैं। हमारे जो चेयरमैन है मौलाना बशीर फारूक साहब, वो कोशिश कर रहे हैं, अपने जितने भी उनके लोग हैं, वेल विशर्स हैं सैलानी को, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, उनको बुलाते हैं और वहाँ से कुछ जनरेट हो जाते हैं डोनर्स। कुछ हम लोग सारा देते हैं, सैलानी के वेल विशर्स हैं, डोनर्स हैं, वो आते हैं। और अभी तक तो ये सिलसिला चल रहा। हमें अब ख़तरा है कि आइंदा आने वाले जो 10 दिन हैं इसमें हमारे पास ब्लड नहीं होगा, और जब ब्लड नहीं होगा तो आइंदा ईद के बाद भी हम फौरी तौर पे कैंप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कुछ दिन छुट्टियां होती हैं, फिर ब्लड आने में, प्रोसेस होने में भी टाइम। इस दौरान ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे सरवाइव ना कर सकें और उनके लिए खतरे की, उनकी ज़िंदगी तो को इसलिए नहीं। मैं पर उम्मीद हूँ इंशाल्लाह, और जो लोग देख रहे हैं, और फिर उसके बाद इसकी शेयरिंग भी होगी फर्दर। अब तक देखें मुझे 4 लोगों के मैसेजेस आ चुके हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पर चल रहा है नाज़रीन, आप उस पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। और सैलानी थैलेसीमिया सेंटर का भी नंबर वहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब तक मुझे 4 लोग मैसेज कर चुके हैं, नौजवान मैसेज कर चुके हैं। उन्होंने डिटेल मांगी है, आपकी लोकेशन मांगी है, सेंटर की एड्रेस मांगा है, मैंने उन्हें भेजा है व्हाट्सएप पे, तो वो किसी भी वक्त में पहुँचेंगे इंशाल्लाह, वो भी डोनेट करेंगे आपको ब्लड। इकबाल साहब, एक्सक्यूज में, आज फैज़ान मदीना से फ़ोन आया था, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी आज रात को। फैज़ान मदीना से दावत इस्लामी वालों ने, उन्होंने आज रिक्वेस्ट कहा कि आप आ जाएं, लगा लें इंशाल्लाह। आज रात को आपको वहाँ कैंप लगाने का प्रोग्राम? हाँ, आज रात को वहाँ कैंप लगाएं। अभी रास्ते में मैसेज आया था उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बम्पर मतलब इस किस्म का, ये तो इस मुश्किल वक्त में एक बहुत बड़ी एक सपोर्ट हो जाएगी। वो हमें अक्सर बुलाते हैं, आप बोलते हैं कहाँ से बुला रहा था, वन ऑफ आवर पार्टनर्स, बहुत सारे ब्लड वो हमें देते हैं माशाल्लाह, पूरी कराची को सप्लाई देते हैं। दावत इस्लामी वाले अच्छा काम करते हैं सर, उन्होंने मास ब्लड डोनेशन ड्राइव्स भी की हैं। उनको पता है ना, उनके दिल में दर्द है। आज भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि रमज़ान में भी कुछ करें, तो उन्होंने कहा कि आज भी फ़ोन किया रास्ते में कि भाई आप आ जाएं। इसके अलावा उखाई मेमन जमात वाले हैं, उन्होंने सैटरडे को रखा है रात को ब्लड कैंप बहुत बड़ा। उनकी पूरी टीम लब्बेक, लड़कों की टीम लब्बेक है, और उखाई मेमन जमात के अंदर हम कैंप कर रहे हैं। तो आप लोगों को बताएं कि
उधर अलीयाबाद के पास या हुसैनाबाद के पास इनका जमात खाना है, वहाँ भी लोग पहुँचे करीब उस अतराफ के लोग। तो इंशाल्लाह 2 दिन अगर हो जाएगा तो हमारे 5, 6, 8 दिन निकल जाएंगे। लेकिन मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो डोनर्स हैं वो आपके सेंटर पे भी डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, या आज रात फैज़ान मदीना पे भी पहुंच सकते हैं, वहाँ भी आपका कैंप लगने जा रहा है, और या उखाई मेमन जमात के पास वहाँ भी आपका सैटरडे नाइट बड़ी रात, सैटरडे नाइट को। ठीक है। वैसे किसी भी वक्त हमारे पास आ सकते हैं रात 10 बजे तक, ठीक है। अच्छा, टाइमिंग रात 10 बजे तक है, और सुबह कितने बजे शुरू होती है? सुबह 9 बजे से 9 to 10। सही, सुबह 9 से रात 10 हमें कहीं 20-25 लोग जमा हो जाए, हमें कॉल कर दें, हम हाँ, ये भी एक अहम चीज़ है ना, ये भी एक हो सकती है कहीं कि 20 डोनर जमा हो जाए, हम अपनी गाड़ी भेज देंगे और ब्लड वैन में ही कैंप कर देंगे, और वहाँ हमारे 4 बेड लगे हैं, उसके अंदर AC वाली बस है, वहीं ब्लड कलेक्ट करके आ सकते हैं, तो आने की तकलीफ भी नहीं होगी, हम वहीं पहुँच जाएंगे। अगर 20 के करीब लोग हों, 15 के करीब हों। तो ये बताइए इकबाल साहब कि वहाँ मैंने भी विज़िट किया आपके सेंटर को, वहाँ देखा है ज़ाहिर थैलेसीमिया से मुतासर बच्चे, उनकी हेल्थ वैसे ही कंप्रोमाइज्ड रहती है और उनको ग़िज़ाई ज़रूरियात भी होती हैं, चीज़ें भी होती हैं, तो क्या आप लोग सिर्फ ट्रांसफ्यूजन ही करके उन्हें छोड़ देते हैं, या उसके अलावा उनकी कोई ग़िज़ाई ज़रूरियात का भी ख्याल रखते हैं, उनकी और भी मदद करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं। हमारे पास जो औरतें आती हैं वो तकरीबन गरीब ही हैं, कोई ज़कात के मुस्तहिक हैं, बल्कि उससे भी लो कैटेगरीज़ की हैं। अब मैं डिटेल क्या बताऊं, किसी की बात नहीं खोलना चाहिए। उनकी मदद की जाती है, उनको राशन का इंतज़ाम किया जाता है, कुछ कैश हैं, महीने तकरीबन 60-70 फैमिलियों के फाइलें बनी हुई हैं। हज़रत मौलाना बशीर फारूकी ने कहा है कि इकबाल तो आप इसको रिव्यू करें केसेस को, हम इसको अप्रूव करके इनको पहुंचाएंगे। अच्छा, तो बेसिकली बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जिनके मर्द जॉबलेस हैं, अगर नहीं है, या तलाक याफ्ता हैं, या जॉबलेस हैं। अच्छा, जो कर भी रहे हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल आती है कि वो अगर हफ्ते में 1 दफ़ा भी आते हैं तो कोई भी सेठ या मालिक या फैक्ट्री ओनर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि यार महीने में 4-4, 5 छुट्टियाँ करते हैं, तो उनको जॉब के लिए बड़ी मुश्किल होती है। ये लेडीज अक्सर वालिदैन जॉबलेस हो जाते हैं इस वजह से। ये लेडीज घरों में काम करती हैं। आप बताएं कि हफ्ते में 1 दफ़ा घर पे ना आए वो सफाई के लिए, कोई रखता नहीं उनको, उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। जिस वक्त यहाँ लाना होता है ट्रांसफ्यूजन के लिए तो बड़ी मुश्किलात हैं उनके लिए। उनके माँ बाप इंतहाई तकलीफ में, हम सोच नहीं सकते। हम सिर्फ एक थैलेसीमिया का ब्लड चढ़ना और सुनना अलग अलग बात, देखना और सुनना 2 अलग अलग स्टोरीज हैं। किसी से कहेंगे ना ब्लड चढ़ाता है बच्चों को, अच्छा ब्लड चढ़ता है, अच्छा, वही बंदा अगर देखता है ना तो उसकी कैफियत दूसरी होती। सही, बिल्कुल सही। माएँ और बाप इतने परेशान हैं कि तस्वुर से बाहर, क्योंकि मैं तो रोज़ इनसे इंटरेक्ट करता हूँ, रोज़ 10-12 फैमिली आती है मेरे पास और अपनी दास्तानें सुनाती हैं और उनकी हालत देखते हैं। तो हमने उनका राशन बांध दिया है, कुछ राशन, कुछ स्पॉट कैश भी देते हैं हम लोग। 50-60 फैमिलियों को कार्ड बना दिए हैं, उसको 5,000 रुपये, किसी के 10,000 रुपये, किसी के 8,000 रुपये उनको दे देते हैं। हमको पता है कि क्योंकि आना जाना उनका जो किराया लगता है ना, वो भी मार बहुत देता बड़ा है एक खर्चा। हमारे पास एक और नौजवान का भी मैसेज आ गया, हमें मुझे रिसीव हुआ है। वो कहते हैं कि मुझे ब्लड डोनेट करना है, लेकिन मैं इस वक्त गुलशन नहीं आ सकता और सैलानी वेलफेयर की कोई और जगह बता दें, तो क्लिफ्टन या कोरंगी के करीब। तो मोहतरम मेरे दोस्त, देखें ये तो एक नेकी का काम है और इसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त अगर आप निकाल लेंगे तो माह रमज़ान है, इसमें अजर आपको और ज़्यादा मज़ीद मिल सकता है। जैसे इन्होंने बताया है कि आज रात को फैज़ान मदीना पुरानी सब्ज़ी मंडी के पास जो मरकज़ है वहाँ पे, वहाँ रात को कैंप लग रहा है। आप अगर वहाँ वहाँ आपकी टाइमिंग क्या होगी, आप कितने बजे से कितने बजे तक रहेंगे? हम शाम 8:30-9 बजे तक पहुँच जाएंगे और तकरीबन 1-2 बजे तक तो इंशाल्लाह रहेंगे। भाई रात को 9-9:30 बजे ये वहाँ पहुँचेंगे, इनकी टीम वहाँ पहुँचेगी और आप समझ लें कि 3 घंटे तकरीबन वहाँ पे ये लोग रहेंगे। 3 से 4 भी घंटे बच सकते हैं, है ना। हाँ, 2 बजे तक भी अगर ये रहेंगे तो सहरी से पहले तक निकलेंगे तो आप वहाँ इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और या फिर इनका, चूँकि ये ब्लड लेना और ब्लड को स्टोर करना, ये इसके लिए एक ख़ास टेम्परेचर भी चाहिए होता है, उसको मेंटेन करना होता है। तो ज़ाहिर है कि जगह जगह जाकर या आउटसाइड जाकर नहीं हो सकता। या जैसे इकबाल साहब ने कहा है, आप यकीनन देख रहे होंगे, उनकी बात आपने सुनी होगी, तो आप अगर अपने दोस्तों को मोटिवेट करें या जहां आप काम करते हैं वहां या अपने मोहल्ले में अगर आप 15-20 भी लोगों को मोटिवेट कर लें कि वो ब्लड डोनेट करें, तो फिर पॉसिबल है कि आप इनकी गाड़ी मंगवा सकते हैं। जो बस है, इन्होंने जैसे बताया कि वो बस वहाँ आ जाए और आप वहाँ अपने घर के पास ही फ़ोन का अतिया जो है वो कर दें उनको। तो इकबाल साहब, तो ये तो मतलब एक मुस्तकिल काम होगा ना, ये खाली रमज़ान की तो बात नहीं है, ये तो साल के 12 महीने
दिन का रात एक यही टेंशन टास्क रहता है, कल ब्लड खत्म हो जाएगा, या इसको क्या क्या मुंह दिखाएंगे बच्चों को। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से और हमारी मेहनतें रंग लाती हैं, अल्लाह ताला बड़ी मदद फरमाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी को मना किया, मिल ही जाता है ब्लड, कहीं से ले आते हैं, परचेज कर लेते हैं, मतलब अल्लाह ने बड़ी मदद फरमाई। हजरत साहब की दुआएं हैं, वो भी मेहनत करते हैं, और क्या बताऊं आपको क्या क्या देखने को मिलता है हमें। सही अल्लाह ने बड़ी करम किया हुआ है। आपकी सोच है, हमें तो रोज देखने को मिलता है। पता चला कि 2 दिन का ब्लड रह गया है, अब क्या करेंगे। ऐसे ही कहीं से कॉल आती, चलो कैंप है वहाँ आ जाओ, वहाँ से 50 ले आए, 100 ले आए, कहीं हॉस्पिटल से आ जाते कि भाई हमारे पास तो ये थोड़ा सा फिर बड़ा स्पेस। लेकिन जाहिर है ये इसका मुस्तकिल हल नहीं है, जी जी, ये इसका मुस्तकिल हल नहीं है। और जैसे हम अपने प्रोग्राम से पहले भी कहते रहे कि अगर हम में से हर शख्स ज़्यादा भी नहीं, अगर साल में सिर्फ अपनी सालगिरह के दिन खून की 1 बोतल अगर अतिया कर दे तो भी हमारी ये खून की जो ज़रूरियात हैं ये पूरी हो सकती हैं। इकबाल साहब, आप आखिरी बात क्या कहेंगे? बस टाइम ख़त्म हो गया है इस सेगमेंट में। मैं लोगों से यही कहूँगा कि ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, बहुत ही ख़तरनाक बीमारी। मैं कुछ पेरेंट्स के तासुरात देखता हूँ, मुझसे तो इनकाउंटर होता है कि वो बताते हैं बच्चा, भले हमारा बच्चा मर जाए, रोज़ के धक्के खाने से, रोज़ की बेजारी से पैसे नहीं होते। लेकिन आप देखें कि माँ जब बच्चा तड़पता है 15, 20, 25 दिन के बाद, वो चाहती भी कि भले मर जाए, लेकिन जब एक माँ है, बाप है, 20, 25 दिन के बाद जो तड़पता है वो ब्लड के लिए, खाता नहीं है, रोता है, रात भर जागता है, सताता है, तो वो लेके बेचारे फिर भागते हैं। कैंसर का मरीज जब बूढ़े बुजुर्ग हस्ती मर जाते हैं तो अल्लाह ताला ने इतना दिल में सुकून रखा होता है, या ऐसी दिल में ऐसी चीज़ रखी होती है कि उसका सब्र आ जाता है मरने वाले बच्चे को। लेकिन एक चलता फिरता बच्चा तड़प रहा हो तो माँ बाप उसके लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आपसे सब लोगों से दरख्वास्त है कि खून का एहतियात ज़रूर दें। खून के एहतियात देने में 10 फ़ायदे हैं। तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, कोलेस्ट्रॉल कम रहता है, दिल को सुकून मिलता है। डॉक्टर साहब आप भी बताएं कि मतलब तो बहुत ही फ़ायदे हैं, सेहत के लिए बहुत फ़ायदा है। एक बंदे को मैं जानता हूँ, आप जानते होंगे, इफ्तिखार ठाकुर, मजाक नाइट में जो आते हैं, उनका इंटरव्यू देखें, वो 40 साल से ब्लड दे रहा है, उसकी उम्र 61 साल है, लेकिन स्टेज पर वो कैसा भाग दौड़ कर रहा होता है। उसका एक इंटरव्यू मैंने सुना था, तो बोला मैं 40 साल से ब्लड दे रहा हूँ, मुझे कभी सर दर्द नहीं हुआ। बिल्कुल सही है। और गुलाम साहब से आखिरी बात आप क्या कहना चाहेंगे इसके साथ? देखिए, जो जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ब्लड डोनेशन दें, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। डेडिकेशन होनी चाहिए, बच्चों को बचाने की एक ख्वाहिश होनी चाहिए, आगे को मुश्किल नहीं है। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, पिछले रमज़ान में ऐसे शख्स आया असर और मगरिब के बीच में, बच्चा बीमार था, हमने रिक्वेस्ट की, इसी तरह जैसे आपको आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो बंदा आया, इफ्तार होने में आधा घंटा था, बच्चे की बहुत तबीयत ख़राब थी, उसने कहा मेरा ब्लड ले लें। उसने ब्लड दिया, इफ्तार से पहले नॉर्मली जैसे होता है ऐसे वो था, और जब वक्त हुआ इफ्तार का उसने नॉर्मली अपना इफ्तार किया, कुछ नहीं हुआ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सिर्फ आपकी विलनेस होनी चाहिए, डेडिकेशन होने चाहिए। उन बच्चों को देखें जिनका 2 हीमोग्लोबिन है, आपका 16 हीमोग्लोबिन है, ड्रॉप होके आधा ग्राम कम होगा। उन बच्चों को देखें अगर ड्रॉप होगा तो 1.9 से ड्रॉप होगा तो उसके बाद खाई है, मौत है, कुछ नहीं है, नहीं बचा सकते हम उसको। आपका कोई इशू नहीं है, ज़्यादा भी ड्रॉप होगा, पूरे 1 से आधा ग्राम ड्रॉप होगा। अगर 15 है तो 14.5 हो जाएगा, 14 है तो 13.5 हो जाएगा, तब भी लेवल 12 से लेके 16 तक है, विद इन रेंज है, कोई फ़र्क नहीं सेहत पे पड़ेगा। अगर फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ शुगर लेवल का पड़ता है, जिसको लिक्विड दे के मेंटेन किया जा सकता है। राइट। सर साहब अपना नंबर भी आप बोल भी दें, यहाँ पे हम स्क्रीन पे भी आ रहे हैं। मेरा नंबर है, राब्ते का नंबर जिस पे लोग राब्ता कर लें, मुझसे राब्ता कर सकते हैं 03342882382347। ये मेरा ज़ाती नंबर है, आप मुझसे कॉल करें। जो डोनेट करना चाह रहे हैं, उन बच्चों की कोई और हेल्प करना चाह रहे हैं, वो रिसर्चर, स्कॉलर्स, वो यंग मैंस जिनको डेटा चाहिए, जिनको उन पेशेंट से मिलना है, विजिट करना, देखना है, बजाते खुद उसका तजर्बा करना, उनके वालिदैन से मिलना, उनकी फैमिली से मिलना, उनके दोस्तों से मिलना, उनको खुद मिलना, उनके बहन भाइयों आए, देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ने हमारे ऊपर
कितनी बड़ी मेहरबानी की हुई है कि हमारा ब्लड बनता है, ख़त्म होता है, हमें पता भी नहीं होता। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपका गुलाम साहब, इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। टॉपिक तो बहुत वसी है और आप जो काम करें खिदमत का वो भी बहुत वसी काम है, इसके लिए फिर इंशाल्लाह दोबारा आपको जहमत देंगे किसी और प्रोग्राम में। और नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर जाकर ब्लड डोनेट करें और मैं खुद भी इंशाल्लाह आज या कल में आपके पास मैं भी खुद भी आ रहा हूँ थैंक यू। और आपको ब्लड डोनेट करूँगा मैं खुद भी इंशाल्लाह। तो नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम बात करेंगे सिंध गवर्नमेंट के सबसे बड़े चिल्ड्रन अस्पताल की, जो कि है सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल नॉर्थ नाज़ाबाद, जो कि नागन चौरंगी पर वाक़ है। ये अस्पताल जब बना था तो इससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि चलें एक बच्चों का एक और बड़ा अस्पताल जो है वो कराची शहर में आएगा और इससे जो NICH है, जो एक और बड़ा बच्चों का अस्पताल है, उस पर बर्डन जो है वो कम हो जाएगा और कराची के शहरियों को उनके बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छी सहूलत मिल जाएगी। इसके हवाले से जापान की हुकूमत ने भी ताउन किया था, उसने बजट दिया था और उसके बाद ये अस्पताल कायम हुआ था। लेकिन जब से ये अस्पताल कायम हुआ थोड़ा सा तो बहुत सही चला, जब तक गवर्नमेंट के पास रहा। उसके बाद फिर एक्सपेंशन का सोचा गया, फिर एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का सोचा गया। एक PP नोड एक डिपार्टमेंट है जो उसके तहत मुख्तलिफ अस्पताल जो सिंध गवर्नमेंट के थे वो NGOs के हवाले किए गए और इसलिए हवाले किए गए कि वो NGOs उन अस्पतालों को चलाएँ, बेहतर मैनेज करें, वहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको बेहतर मैनेज करें और मरीज़ों को बेहतर सहूलत दें। इस मकसद के लिए वो अस्पताल उन्हें दिए गए थे। और जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है ये सिंध गवर्नमेंट, ये पॉवर्टी इरेडिकेशन इनिशिएटिव एक NGO है, PEI जिसे हम कहते हैं, उसके हवाले किया गया था। एक MOU के तहत, एक मुआहदे के तहत उनके हवाले किया गया था। कुछ अर्सा तक वो थोड़ा सा बेहतर रहा, फैसिलिटीज़ भी हुई, बिल्डिंग भी नई जो है वो वहाँ पे बनी, इक्विपमेंट वहाँ पे आया, ICU बन गया, इमरजेंसी जो है वो बहुत अच्छी फ़ाल हो गई। उन्होंने स्टाफिंग भी कर ली, बहुत सारे नए मुलाजमिन भी उन्होंने रख लिए, गालिबन 400 के करीब मुलाजमिन जो हैं वो उन्होंने रखे और एक सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन थोड़ी अरसे बाद ये अस्पताल फिर दोबारा से क्राइसिस में आ गया और वहाँ पर काम बंद हो गया, मुलाजमिन ने हड़तालें करना शुरू कर दी। और क्यों उन्होंने हड़तालें करना शुरू कर दी? उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, वहाँ पर उन्हें और भी मसाइल थे। इस हवाले से हम बात करेंगे और वो जो मसाइल थे वो मसाइल आज भी बरकरार हैं दोबारा से पिछले कुछ हफ्तों से और या गालिबन कुछ महीनों से। अभी हम कंफर्म कर लेते हैं उनके मुलाजिम से, अस्पताल के मुलाजिम से, कि वहाँ पर काम बिल्कुल बंद है। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल का शोबा हादसात बंद है, वहाँ पे ICU बंद है, वहाँ पे उसके सारे डिपार्टमेंट बंद हैं और सिवाय OPD के जो गवर्नमेंट का एक पोर्शन था, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जहाँ बैठे होते हैं वो वहाँ थोड़े टाइम के लिए काम करते हैं। उसके अलावा जो बाकी मुलाजमीन हैं वो वहाँ पर एहतजाज पर हैं, उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही। हम इस हवाले से बात करेंगे। हम एक मुलाजिम जनाब बिलावल साहब ने ज्वाइन किया है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलावल साहब। बिलावल साहब आवाज़ आ रही है आपको? आपकी आवाज़। हेलो जी बिलावल साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही। कैसे हैं सर आप? कैसे? हाँ मैं ठीक हूँ। बिलावल साहब ये बताइए कि अब हड़ताल जो कर रहे हैं आप लोग, कितने लोग हैं पहले तो ये बताइए। जी हमारे पास जो है NGO की जो स्टाफ है 350 का स्टाफ है, जो तकरीबन 8 से 9 महीने हो चुके हैं, हमारी सैलरी नहीं आई, हम एहतजाज कर रहे हैं। 8 से 9 महीने हो गए? जी हाँ। अच्छा, और ये बताइए कि अस्पताल में काम कब से बंद है? अस्पताल कब से बंद है? अस्पताल भी तकरीबन 8 महीने हो गए बंद है, बजट की अदम फराहमी की बिना पर। अच्छा, बजट बिल्कुल नहीं आ रहा, तनख्वाहों के अलावा भी बजट नहीं है, मरीजों को देखने का भी बजट नहीं है, दवाएं नहीं है, कुछ नहीं है? बिल्कुल, देखिए यही तो अलमिया है हमारे पास, हमारे मुल्क का, कि हमारे यहाँ अगर NGO की और गवर्नमेंट की आपस की लड़ाई के अंदर ये हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ पिछले 8 महीने से। हमने मुख्तलिफ फोरम पे जाके हमने आवाज उठाने की कोशिश की है, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं सुनने वाला कि भाई अस्पताल बंद है। डेली की 2500 की OPD, आप अंदाजा लगाए, 2500 की OPD हमारे यहाँ होती थी। मुख्तलिफ बच्चे इसमें मुस्तफीद होते थे, ऑपरेशन होते थे, हमारे पास एक्सरे फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। उसके अलावा NICU था हमारे पास, CICU था। बहुत ज्यादा फैसिलिटी बच्चों के हवाले से अच्छी थी। पूरे कराची के अंदर दूसरे नंबर पे आता है। अब आप NICH भी चले जाए, वहां पे भी अगर बच्चा एडमिट होता है उसके जो है ना मेडिसिन के भी उनको पैसे देने पड़ते हैं, मगर हमारे हॉस्पिटल में मेडिसिन के भी उनको पैसे नहीं देने पड़ते थे। सारा का सारा इलाज इस हॉस्पिटल उठाता था। और अब आप देखें हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ जो है ना 200 की OPD चल रही है, बस 200 बच्चे आते हैं डेली, इससे ज्यादा की OPD नहीं चली, क्योंकि ना मेडिसिन है, ना IPD है, ना कुछ भी नहीं है, सब बंद पड़ा हुआ है। तो जो OPD में बच्चे आते हैं उनके लिए, उनके भी कोई दवा मिलती है, उनके लिए भी कोई दवाई है?
उनके लिए दवाई ना होने के बराबर है बिल्कुल। अब आप समझ लें कि क्या बुखार, उनको नज़ला, किसी- जुकाम, खांसी इसकी दवा भी है वहाँ पे या वो भी नहीं है? नहीं नहीं, वहाँ पे किसी को अगर नज़ला मिल जाती तो किसी को बुखार मिल जाती, वो भी ना होने के बराबर है, क्योंकि वो MS साहब अपने फंड से कहीं से लाते हैं, वो भी ना होने के बराबर है। तो आप देखें ना, जहाँ 2500 की ओपीडी, जहाँ 200 की ओपीडी, जमीन और आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही है। तो ये बताइए कि आप लोगों से इंतजामिया ने रब्ता किया है या आपने NGO की इंतजामिया से बात की है, वो क्या कहते हैं? अच्छा, बात ये है कि इसमें हमारी जो इंतजामिया है उनसे तो मुसलसल रास्ते में थे इसी हॉस्पिटल के सिलसिले में, उनसे कई दफा बात की। अब वो कहते हैं कि जो है MOU का मसला है, गवर्नमेंट और इनका MOU है, उसको रिवाइज किया गवर्नमेंट ने, जो हमारी NGO के जो है मफाद में नहीं है। इतनी सख्त पॉलिसी बना दी है, उसके मफाद में नहीं है कि हम कैसे उसके ऊपर साइन करें। अब हम कल या परसों मेरी MS जो हमारे हॉस्पिटल के जो MS है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, उनसे बात हुई है, तो वो दूसरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप लोगों का फंड इशू हो चुका है, मगर आपको ऑडिट के मामला हैं। अब ये हमें समझ में नहीं आती क्या है। अब हमने हुकाम बाला है, सेक्रेटरी हेल्थ या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं, मगर वहाँ से हमें कोई जवाब नहीं मिलता। यहाँ तक के एप्लीकेशनें दी हैं कि भाई आप हमारी मुलाकात करवा दें, मगर कोई मुलाकात नहीं होती। अब हम लोग के पास क्या करें, 350 स्टाफ है, अभी ईद करीब आ चुकी है, घर के अब तो हालात ऐसे हो चुके हैं लोगों के हमारे कि अब हम जो है ना खुदकुशी करने में मजबूर हो जाएंगे शायद, अगर ईद के बाद ये या ईद से पहले मसला नहीं हल हो जाता। तो आप लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कितने अरसे के लिए था? देखिए, NGO का जो कॉन्ट्रैक्ट था 2016 से 2026 तक का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था गवर्नमेंट का और NGO का। ये लेकिन 10 आप साल लोगों का तक ये मुलाजमीन का हॉस्पिटल कॉन्ट्रैक्ट NGO को कितने दिया अरसे का? जाएगा और सालाना बेसिस के ऊपर इनको 44 करोड़ दिया जाएगा बजट, और हर साल 10% बढ़ाया जाएगा। मगर इनकी आपस की लड़ाई के अंदर जो NGO और हमारे इसकी हुकूमत है, इनकी लड़ाई में हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ है। आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का था बिलावल साहब? मुलाजमीन का कॉन्ट्रैक्ट, आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हर साल रिन्यू होता है, 1 साल का। हर साल रिन्यू होता है? जी हाँ, हर साल रिन्यू होता है। हमारा जो है लास्ट होना था अक्टूबर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू, मगर हॉस्पिटल ही बंद पड़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ क्योंकि हॉस्पिटल बंद है, इंतजामिया नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है हमारी। अच्छा, तो अभी वहाँ अस्पताल में कोई इंतजामिया का बंदा, कोई NGO का बंदा वहाँ आता है, वहाँ बैठते हैं? देखिए, हमारे जो CEO साहब हैं, जो हॉस्पिटल के CEO हैं NGO के, वो तो वक्तन फक्तन हमसे रास्ते में होते हैं और सेक्रेटरी भी जाते हैं, मगर फिर यही है कि वो घूम फिर के सारे मामला हल हो जाते हैं, मगर फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कोई इशू आ जाता है जो हमारे सारे मामला भूल जाते हैं। तो आप देखें, कराची जैसे शहर के अंदर 8 महीने से अस्पताल पड़ा हुआ है बच्चों का, और गवर्नमेंट को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, किसी भी तरीके से फर्क नहीं पड़ रहा। हमने नागन चौरंगी बंद करने की कोशिश की, हमने हॉस्पिटल में एहतजाज किया, हमने मुख्तलिफ फोरम पे हम लोग गए, ट्विटर, फेसबुक, मैंने कई दफा अदर पेशियों को ट्विटर किया, ये मुराद अली शाह को किया और जितने मिनिस्टर्स हैं उनको किया कि भाई आप दोबारा हमसे मुलाकात कर लें। ट्विटर में मुर्तज़ा वहाब को एप्लीकेशन लेकर आया असेंबली के अंदर में, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि कोई सुनने वाला नहीं है और इस पर कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। ज़ाहिर है सियासी मामला नहीं है ना, आपको सियासी मामला होता तो फ़ौरन ट्वीट का भी जवाब आ जाता और फ़ौरन वो देख भी लेते और फ़ौरन पहुंच भी जाते भाग के कि कहीं उनका जो है ना वो मकबूलियत और कम तो नहीं हो रही। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। आप देखिए ना, और फिर कहते हैं कि जो है ना बिलावल साहब के हम सेहत में सबसे आगे हैं, सेहत का शोबा पूरे पाकिस्तान में सिंध में सबसे आगे है। ये आगे है जो 8 महीने से अस्पताल बंद पड़ा हुआ, 2500 की डेली की ओपीडी होती थी। चलें बिलावल साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे हैं। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया अभी डॉक्टर मोहम्मद तौफीक साहब ने, जो कि CEO हैं इस NGO के, PEI के, और सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल भी वही चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तौफीक साहब। डॉक्टर तौफीक साहब, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो जी डॉक्टर तौफीक साहब हमारे साथ हैं लाइव शो में, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो डॉक्टर साहब को शायद आवाज़ नहीं जा रही है मेरे ख्याल में। डॉक्टर तौफीक साहब, आपको आवाज़ आ रही है? तो डॉक्टर तौफीक साहब को आवाज़ नहीं आ रही है मेरे ख्याल में, दोबारा उनको कॉल मिलाते हैं जब तक। और ये आप देखिए कि सेहत के शोबे में सिंध गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े दावे करती है और हर चीज़ का क्रेडिट लेने की कोशिश करती है, लेकिन जो ग्राउंड पे रियलिटी है, जो ज़मीनी हकायक हैं वो आपके सामने हैं। आप देखें कि सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल, इतना बड़ा अस्पताल, इतनी बड़ी फैसिलिटी, जो लोग वहाँ गए हैं उन्होंने देखा होगा कि कितना खूबसूरत अस्पताल है वो, इतनी बड़ी जगह है उसकी,
اور اتنی زبردست لوکیشن پہ ہے وہ، جہاں نہ صرف ڈسٹرکٹ سینٹرل بلکہ کراچی شہر کے دیگر اضلاع سے اور یہاں تک کہ ہب سے بھی وہاں پہ بچے، بلوچستان کے بھی بہت سارے بچے وہاں آتے ہیں، پہنچتے ہیں بیماریوں کے علاج کے لیے. لیکن جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ فوٹیج میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ شعبہ حادثات تک پر تالے پڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر بچوں کو کوئی ایمرجنسی کیئر بھی نہیں مل پاتی. اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ رات کے اوقات میں اکثر ایمرجنسی کیسز آتے ہیں اور بچے جب وہاں پہنچتے ہیں وہاں پہ انہیں کوئی علاج معالجہ نہیں ملتا تو اس سے ان کی حالت اور تشویشناک ہو جاتی ہے اور پھر انہیں مجبوراً دوسرے اسپتالوں کی طرف یا پرائیویٹ اسپتالوں کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر توفیق صاحب. ڈاکٹر توفیق صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا ڈاکٹر توفیق صاحب یہ بتائیے کہ اسپتال یہ کیا بالکل ہی پھر مین گیٹ پہ بھی تالے ہی ڈال دیں، پھر اس کو یہاں کھولنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں پہ اتنے ملازمین بھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مسئلہ کیا ہے ابھی؟ مسئلہ کچھ نہیں. دیکھیں جی، یہ سندھ گورنمنٹ نے پاورٹی ایڈیکیشن کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نوٹ کے تحت ان کو دیا ہاسپٹل مینیج کرنے کے لیے، اور اس کی شرط یہ تھی کہ سندھ گورنمنٹ فنڈز مہیا کرے گی اور پاورٹی ایڈیکیشن اس کو مینیج کرے گی. تو پاورٹی ایڈیکیشن نے مجھے ہائر کیا تھا وہ ایز اے CEO. میں صرف ہاسپٹل لک آفٹر کرتا ہوں، لہٰذا میں ناٹ پارٹ آف NGO، میں ہاسپٹل کے ہی لک آفٹر کرنے کا پارٹ ہوں. اب ایشو یہ ہے کہ جب تک گورنمنٹ فنڈز نہیں دے گی تو ہاسپٹل فنکشنائز کیسے ہوگا؟ جس میں جو فنڈز آتے ہیں اس میں تمام اسٹاف کی سیلریز بھی ہے، یوٹیلیٹیز بھی ہے، میڈیسن بھی ہے، سرجیکل ڈسپوزلز بھی ہے، یہ سب کچھ ہمیں اسی میں سے دینا ہوتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی گورنمنٹ نے پچھلے 9 منتھ سے ہمیں فنڈز ریلیز نہیں کیے، اور ٹوٹل اس 5 سال میں ٹوٹل انہوں نے ہمیں 3 سال کے فنڈز دیے، 3 سال کے دیے نہیں ہیں. جب فنڈ 50% پیریڈز کے آئیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہاسپٹل کیسے چلے گا؟ وہ چل نہیں پا رہا. تو اس وجہ سے ہاسپٹل ظاہر ہے بند ہو جاتا ہے جبکہ اسٹاف کو. تو سندھ گورنمنٹ فنڈ کیوں نہیں دے رہی ڈاکٹر صاحب؟ کیا کہتے ہیں وہ کیوں نہیں فنڈ دے رہی؟ گورنمنٹ فنڈز اس میں کمپلیکیٹڈ بات ہے. سندھ گورنمنٹ پہلے انہوں نے فنڈز کے لیے کہا کہ جی آپ کا آڈٹ نہیں ہوا. آڈٹ تو ہم نے سب سبمٹ کرایا ہوا ہے. اس سے پہلے جو آڈٹ کرنے والا انڈیپینڈنٹ آڈیٹر تھا انہوں نے ٹرمینیٹ کر دیا. ٹرمینیٹ کر کے کہا آپ بگ 4 سے ہائر کریں. جو ٹرمینیٹ کیا اس وقت کر دیا، اس سے پہلے کہ نیا آڈیٹر ہائر نہیں ہوا تھا، اس میں ٹائم ضائع ہوا. اب انہوں نے جب ایک آلریڈی 10 سال ایگریمنٹ NGO کے ساتھ کیا تھا، ایک نیا ایگریمنٹ بھیج دیا انہوں نے آل آف سڈن کہ یہ ایک نیا ایگریمنٹ سائن کر دیں. ایگریمنٹ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوتے ہیں. جب آلریڈی ایک انڈرسٹینڈنگ سے ایگریمنٹ سائن ہو گیا، پھر ایک اور نیا کنسیشنل ایگریمنٹ آ گیا. اب وہ نیا ایگریمنٹ جب سائن کے لیے آیا تو اس کے لیے میٹنگ کا ٹائم تو دیں، بلائیں کہ ہم سے بیٹھ کے بات کریں کہ یہ ایگریمنٹ ہے، اس میں کچھ بات NGO کی مانی جائے گی، کچھ گورنمنٹ کی ہوگی، کہیں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی سائن ہوگا نا. اور یہ سائن ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری باتیں سیکنڈری ہیں. پرائمری بات ہے وی آر دا اسینشیل سروسز ہاسپٹل ہے. ہاسپٹل کبھی بھی فنڈز کے لیے بند نہیں ہوتے، آڈٹ کے لیے بند نہیں ہوتے. پیرلل چیزیں چلتی رہتی ہیں اور فیصلے کیے جاتے رہتے ہیں. ہاسپٹل چلنا چاہیے، NGO سے نہیں چلانا. گورنمنٹ خود چلائے لیکن ہاسپٹل فنکشنلائز تو کرے نا. بالکل صحیح بات ہے. اگر NGO سے اس کو نہیں تسلی ہو رہی گورنمنٹ کی، اور پتہ نہیں کیوں نہیں تسلی ہو رہی، اس کے انڈر دی ٹیبل پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں. اب ان کو کسی وجہ سے تسلی نہیں ہو رہی تو گورنمنٹ خود کیوں نہیں چلا رہی؟ ہاں تو گورنمنٹ خود لے لے، پھر واپس آپ لوگوں سے واپس لے لے، ٹیک اوور کر لے اس کو خود اور خود چلائے جا کے. پبلک جو ہے جن کو ضرورت ہے وہ لوگ بچے علاقے کے 50 لاکھ کی پاپولیشن وہ سفر کر رہی ہے. تو لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے، آپ کے توسط سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے جلد از جلد کریں، ایز پر رولز کریں، ایز پر لا کریں، وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے. اور ادروائز لیکن پرائرٹی یہ ہے کہ ہاسپٹل فنکشنلائز ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو سروسز ملے. یہی ہمارا مین گول ہے. ڈاکٹر صاحب اسپتال میں کتنا یہ بجٹ کیا ہے، اس کے ایکسپینسز کیا ہیں اس کے؟ دیکھیں ہاسپٹل کے جو ٹوٹل سال کا بجٹ ہے 44 کروڑ ہے، جس میں ساری تنخواہیں بھی اسی میں ہی شامل ہیں، ادویات بھی ہیں، اپنا آکسیجن کے بھی، گیس کے بھی، مینٹیننس ریپیئر کے بھی. یعنی کہ 70 سے 80 لاکھ روپے مہینے کی ہم لوگ میڈیسن پرچیز کر سکتے ہیں. اور باقی اس میں مین چنک جو ہوتا ہے اس میں سیلریز میں جاتا ہے یا بجلی گیس کے بلوں میں جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہاسپٹل 2017 سے شروع ہے اور تب سے جو بجٹ مل رہا ہے 2022 میں بھی سیم بجٹ ہے، جبکہ گورنمنٹ کے ساتھ جو معاہدہ تھا کہ ہر سال 20% بڑھائے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ادویات کی قیمت پچھلے 5 سالوں میں 400 گنا بڑھ چکی ہے اور وہ فنڈز وہی کے وہی ہیں. اور یہ جو 400 لوگوں کا اسٹاف ہے، مین چنک جو 44 کروڑ کا تقریباً 32-33 کروڑ تو ان کی تنخواہوں میں چلا جاتا ہے، جس میں سارے جو ہمارے پاس لوگ کام کرتے ہیں. اس کے بعد ایک بڑا ایک میگر اماؤنٹ ہوتا ہے، بہت کم پیسے ہیں جس سے ہم ہاسپٹل کو فنکشنلائز کرتے ہیں. اس کے باوجود میں اس دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم بیسٹ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. جائکا جو کہ جاپان انٹرنیشنل کارپوریٹ ایجنسی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ان کے کنسلٹنٹ نے فریکوینٹ وزٹ کیے
اور انہوں نے لیٹر آف اپریسیشن دیا اور اس میں لکھ کے دیا ہے کہ وی ہیو فاؤنڈ دس ہاسپٹل بیسٹ ان دی ہول پروونس. ڈاکٹر صاحب جائکا والے تو اب سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے نا, انہوں نے بھی اس میں بالکل سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے, لیکن حکومت سندھ کو چاہیے اس پہ جلد از جلد فیصلہ کرے, ہاسپٹل کو فنکشنلائز کرے. میری ان سے یہ درخواست ہے, ہاسپٹل کو فنڈز دے, جو ایک معاہدہ انہوں نے کیا اپنے معاہدے کی پاسداری کریں اور فنڈز دیں تاکہ ہاسپٹل فنکشنلائز ہو. اگر پھر بھی کوئی ایشوز ہے نہیں کرنا چاہتے تو خود لے لے اور ہاسپٹل کو چلائے تو صحیح نا ہاسپٹل کو. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ تجربہ کار ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں, سروس ہاسپٹل میں بھی آپ رہے اور دوسرے ہاسپٹل میں بھی آپ نے سرو کیا, تو منسٹر صاحبہ کے ساتھ بھی آپ کو کام کرنے کا موقع ملا. وہ تو بڑی ان کے بارے میں عام ہے کہ بڑی ہیلپ فل ہیں اور ہیلتھ سسٹم کو بڑا اچھا کرنا چاہتی ہیں امپروومنٹ, لیکن اس والے کیس میں تو ان کی دلچسپی بالکل زیرو نظر آتی ہے. اب دیکھیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا منسٹر صاحبہ نے اس پہ ان کا کیا انٹرسٹ ہے, ان کے دماغ میں کیا ہے. ہماری طرف سے جو بھی ڈاکومنٹیشنز ہیں, جو بھی ضروریات ہیں, جب بھی انہوں نے اس اسٹیج پہ کہا ہم نے سب کر دی ہیں, سوائے ایک کے جو میں نے کہا ایک ایگریمنٹ ہے جو انہوں نے ابھی فلوٹ کیا چند ماہ پہلے کہ آپ اس ایگریمنٹ پہ سائن کر دیں. تو وہ ایگریمنٹ جب بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے تبھی سائن ہوتے ہیں نا, جب دو لوگ آپس میں آمنے سامنے بیٹھیں گے ڈسکس کرنے کے بعد میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے. اس کے لیے ابھی تک کوئی میٹنگ کال نہیں کی ہے گورنمنٹ نے. اس بات کو بھی مہینے ہو گئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں اس بات کو بھی کئی مہینے ہو گئے, کئی مہینے ہو گئے نا, 6-7 ماہ ہو گئے. اور آڈٹ جو تھا ہم نے گورنمنٹ نے کی شرط یہ تھی کہ بگ فور سے آڈٹ کرائیں, تو اب ڈیلائٹ یوسف عادل نے ہمارا آڈٹ کیا ہے اور یہ پہلا ہاسپٹل ہے حکومت سندھ کا جس کا آڈٹ ڈیلائٹ بگ فور سے کیا ہے اور آڈٹ بھی پاس ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو ہماری اس لیے سروسز میں کوئی ایشو نہیں ہے, آڈٹ میں کوئی ایشو نہیں ہے, فائنینشیل میٹر میں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ لوگوں نے پھر اب کیا سوچا ہے, آپ کی جو آرگنائزیشن ہے پی آئی نے کیا پھر سوچا ہے آگے؟ دیکھیں ہم تو گورنمنٹ کے پاس تقریباً روز جا رہے ہیں, روز مل رہے ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں کہ آپ موو کریں چیزوں کو, لیکن ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ آبجیکشنز, کچھ اعتراضات آتے ہیں جس کا پھر ہم جواب دیتے ہیں, پھر بات رک جاتی ہے. پھر بیچ میں ایک ماہ سے پولیٹیکل ٹرمائل آیا ہوا تھا, اس کی وجہ سے کچھ لوگ ہیں, پھر چیف سیکرٹری صاحب ٹرانسفر ہو گئے, اس دوران بیچ میں سیکرٹری ہیلتھ 2 ٹرانسفر ہو گئے, پی سی نوٹ کا ڈائریکٹر ٹرانسفر ہو گئے, 2-3 آئے. تو وہ سر دفعہ جب نیا افسر آتا ہے وہ پھر نئے سرے سے بات شروع کرتا ہے, پھر نئی بات سمجھتے 1.5-2 مہینے لگا دیتے ہیں. چلیں بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر توفیق صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے ہیں. یہی تو المیہ ہے ہمارا پورے پاکستان کا اور ان پرٹیکولر سندھ کا کہ یہاں پر لوگ جب چینج ہوتے ہیں پھر نئے سرے سے بریفنگ اور وہی سلسلہ اور وہی لکیر پیٹتے رہتے ہیں, خالی دعوے ہیں اور گراؤنڈ پہ جو ہے وہ لوگوں کو مریضوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اور اب ہم بات کریں گے ایک حیرت انگیز خبر آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں گزشتہ 1 سال کے دوران تقریباً 120 ارب روپے کی اینٹی بائیوٹک ادویات استعمال کی گئی ہیں. آپ سوچیں اتنے بڑے اماؤنٹ کی, اور یہ اس میں جو اس سے بھی ایک اور اہم اور بڑی بات ہے وہ یہ کہ اس میں سے تقریباً 70% اینٹی بائیوٹک ادویات وہ تھیں جو غیر ضروری طور پر تجویز کی گئی تھیں, یا تو ڈاکٹر نے تجویز کی ہیں یا لوگوں نے اپنی مرضی سے خود جا کے کاؤنٹر سے لے کر خریدی ہیں. یہ کیا معاملہ ہے اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے جناب نور ماہر صاحب نے, جو کہ صدر ہیں پاکستان ڈرگ لائرز فورم کے. السلام علیکم نور ماہر صاحب. جی وعلیکم السلام. نور ماہر صاحب یہ کیا ماجرا کیا ہے, یہ اتنی اینٹی بائیوٹک اتنے زیادہ اماؤنٹ کی اور پھر غیر ضروری 70% غیر ضروری, یہ ذرا سمجھائیے کیا معاملہ ہے. جی یہ جو اینٹی بائیوٹکس ہیں پاکستان میں, کیونکہ ہیلتھ کا نظام انتہائی درہم برہم ہے, اور اس وجہ سے جو پورے یورپ میں جو اینٹی بائیوٹکس کھائی جاتی ہیں وہ 1 سال میں پورے یورپ کو آبادی کا کمپیریزن کریں پاکستان میں یورپ کے مقابلے میں پورے یورپ اور پاکستان میں زیادہ کھائی جاتی ہیں. اچھا, اس کی جو آپ اگر یہ پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے, زیادہ کیوں ہے, یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ سیلف میڈیکیشن کا مسئلہ ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان میں ادویات کا جو پرسکرپشن ہے, نسخہ ہے, اس کے بغیر جو ہے ادویات مل جاتی ہیں میڈیکل اسٹوروں سے, گلی محلوں میں سے, ٹھیک ہے. تو ایک تو وجہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے ڈاکٹر کے بغیر اس کا تناسب تو بہت ہی کم ہوگا نا نور ماہر صاحب, جو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت لے لیتے ہیں, تو اس میں سے تو شاید 5% ہوگا زیادہ سے زیادہ. دیکھیں پاکستان میں جو ادویات کا سب سے بڑا آگمنٹن جو ہے اینٹی بائیوٹک میں, وہ بہت بڑا سب سے بڑا برانڈ ہے, ٹھیک ہے,
اور باقی جو ایون کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی ایک تو سیلف میڈیکیشن ہے، ڈاکٹرز بھی بلا وجہ بلا ضرورت جو ہے اس کو لکھ رہے ہیں، اور ڈاکٹرز کیونکہ اس کے پیچھے بہت ساری جو کمپنیز ہیں، مارکیٹنگ کمپنیز جو ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہے، ملٹی نیشنل لوکل سب شامل ہے، وہ ڈاکٹروں کو کیونکہ پیسے لگاتی ہیں اپنا پروڈکٹ لکھوانے کے لیے، تو ڈاکٹرز جو ہے غیر ضروری اینٹی بایوٹکس بھی دھڑا دھڑ لکھتے ہیں، پیسوں کے عوض، اپنی مراد کے عوض، فریج اے سی اور اس طرح کی دوسری بہت ساری مراد، ہر طرح کی مراد کے، تو وہ ایک غیر انسانی سلوک جو ہے نا مریضوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور تباہ کن جو استعمال ہے وہ ڈاکٹر اور اس میں ملی بھگت ہے، اور خاص طور پہ ڈرگ انسپیکٹرز جو ہیں وہ بھی نااہلی کا شکار ہیں، اور جو خاص طور پہ جو میڈیکل سٹورز ہیں پورے پاکستان میں وہاں پہ کوالیفائڈ پرسن بھی نہیں ہے، فارماسسٹ نہیں ہے، تو یہ تقریباً 1 سے 1.5%، 2% میڈیکل اسٹوروں پہ کوالیفائڈ پرسنز ہیں۔ اچھا نورمار صاحب یہ بتائیے کہ اس میں کووڈ کا بھی رول ہے، اس میں کورونا کے دوران بھی یہ ادویات جو ہے غیر ضروری طور پر استعمال ہوئی ہیں؟ جی اس میں بھی جو ہے کچھ جو امریکی ادارے ہیں اور کووڈ پہ تحقیق کرنے والے، انہوں نے کہا کہ جی فلاں اینٹی بایوٹک جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہے، اس میں اثر کر رہی ہے، لیکن بعد میں جو ہے نا اس کا بھی وہ نہیں ہوا، جس میں ایتھرومائسین اور اس طرح کی بہت ساری دوسری جو اینٹی بایوٹکس ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے آئیں اس مرحلے میں، تو لیکن امیونٹی ڈیولپ کرنے میں جو ہے خاص طور پہ جو ایک سنی سنائی چیزوں پہ پاکستان میں جو امریکی اداروں نے کچھ کہا کہ اس میں کلینکل اس میں تھوڑا سا آیا ہے، ایفیکیسی ہے اس میں کووڈ کے مریضوں کے لیے، تو وہ پاکستان میں تو ان کی بلیک مارکیٹنگ شروع ہو گئی، اور پاکستان میں ان کا جو ہے لوگوں نے ذخیرہ اندوزی ادویات کی شروع کر دی، اور یہ بھی ایک مسئلہ ہوا۔ پھر اسی طرح کلوروکین کا، اس میں بہت سارے مسائل ہیں، سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جنہوں نے اس چیز کی احتیاط کروانی ہے، ڈرگ انسپیکٹروں نے اور منسٹری آف ہیلتھ میں، ان کا رول جو ہے وہ انتہائی پور ہے اور ظالمانہ ہے اور کرمنل نیگلیجنس والا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اس کو پراپر لک آفٹر کریں، ڈیٹا کریں، اور ادویات کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، ہوتا یہ ہے کہ اگر زیادہ اینٹی بایوٹک مریض استعمال کرے گا، غیر ضروری طور پہ استعمال کرے گا، تو اس کی جو قوت مدافعت ہے، قدرتی اس کا جو میکانزم ہے قوت مدافعت کا، وہ کمزور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور بعد ایک فرسٹ جنریشن اینٹی بایوٹک سے پھر سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن تک چلے جاتے ہیں، اور غیر ضروری ادویات کا استعمال جو ہے وہ انتہائی جو ہے نقصان دہ ہے۔ چلیں بہت شکریہ آپ کا نورمار صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں اور اس اہم موضوع پر آپ نے گفتگو کی ہے۔ وقت کی قلت کے باعث ہم اس پر مزید زیادہ بات نہیں کر سکے ناظرین، لیکن اگر ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ آنے والے شوز میں ہم دوبارہ اس پر بات کریں گے، اور اگر آپ بھی ہمیں کسی ایشو کی طرف نشاندہی کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے جو کہ ہے 0315541165۔ مہربانی کر کے اس پہ صرف آپ واٹس ایپ بھیج سکتے ہیں، کال اس نمبر پہ نہیں کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اختر شاہین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔